jauh inda Allah. Innal musihina qad ja'uk li dhanbi yastaghfirun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajillah, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina ana uzimi kong langkong selerana semulja hadratal mukarram Kiai Muhammad Ramli Hasan beserta segenap majlis keluarga sesatajana abtina amul ja'akin, seteja pengurus ta'mir Masjid Sabilal Muhtadin minangka pemerakarsa acara peringatan Isra sareng Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seteja panitia penyelenggara, seteja pejabat pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa Bapak Haji Rusnan beserta segenap aparatur EPON, seteja imam masjid Sabilal Muhtadin beserta seteja khatib masjid, tornazir masjid, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur da keajunan epon Allah, setak bu ambu aparing nikmat da abtina ajunan seteja. Khusus epon, malam hari semangken kita bersama diperkenankan untuk menghadiri serta menyukseskan acara Isra Mi'raj. Kalaban harapan setajana kak distoh setajana ku laku ya aku watati umat epon kuste kanjeng Nabi yang sarang beliau sengke tadak sejacer termasuk aswarga kabeh. Para bapak, para ibu siaptina amul ja'akin Asy-Syaikh Abdullah Ibnul Mubarak Timin pernah ada bu. Siyarus salihin jundun min junudillahi ta'ala yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Caretana orang-orang bagus kepanikah. Jundun panika salah satu bala tentara min junudillah dari sekian bala tentara Allah. Yusabbitullahu biha quluba ibadihi, semengokohkan Allah ka ate-ate kabula epon Allah kalaban bedena cerita-cerita na orang saleh. Para bapak, para ibu,
Kita bersama malam hari mangken estonah mau ngaji sejarah. Sekak Dima sejarah Kak Dinto sangat banyak manfaatnya. Kaangkui para pejuang-pejuang agama Allah. Tong. Ben seteja masyarakat setamaso umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari mangken Kak Dinto khususiyah membahas tentang perjalanan spiritual beliau Isra dan Mi'raj. Cuma Isra Mi'raj Kak Dinto para Rabu setong peringatan saja raja na coba terutama berkaitan ben iman. Montak keng Pak Sepah iman nah sangka si hadir ke acara Isra Mi'raj. Ana apa sahabat? Karena jeretan, tak toman auba mulai lambok sampai mungkin. Malah sampai para kiamat tak laku tak kira auba. Karena Isra Mi'raj Kak Dinto terjadi satu kali dan tidak pernah terjadi lagi. Jadi bila ada orang yang tanya, maaf nah, pengajian. Pengajian apa? Isra Mi'raj. Pakun tak kira auba Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi mari nongke na hitung 2, 3, 4, 5, 6 petok Sidratul Muntaha bahan dari masolat. Mari jadi. Padahal para Rabu careta saya tak pernah auba Kak Dinto binabi dikaji hikmah epon tidak akan pernah kering sampai kapan. Nah, malam hari mangken Abdina akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan apa yang harus kita ambil hikmah dari ketetian Isra dan Mi'raj. Pertama, Abdina teromada pa'ah kalam hikmah dari As-Sayyid Alwi Ibnu Syihab. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara Lisaliki Tariqil Akhirah. Badadabu sakak dinta. La matara illa biwasitatis sahaba. Wala ilma illa biwasitatil kitabah. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Tak kira beda ojen tanpa beda perantaraan ondem. Monde ondem tak kira ojen. Karena ojen aik panikah persen dari ondem. Tak kira beda ilmu. Mon abak na tak pernah baca kitab, tak pernah baca buku. Semangken, anapa orang mak sajan sakoni, orang alim setepak, karena ngaji na benih ngaji ke kitab. YouTube. Bener ini. Para ustad, ampun direkam di YouTube. Para kiai, ampun direkam di YouTube. Di mana-mana sudah dapat dinikmati. Ngaji sampai curung-curung. Ngaji sampai dung daedungan deng kiai nabi dato ning YouTube sengidi ngaki yang ide. Mangkana para Rabu abdina je bungana di sini masih eksis pesantren. Ki bada pesantren ning Kili Genteng. Di segeduga negi. Kampung Sober. Kak Dinto ki eksis pada pesantren. Berarti orang-orang Kak Dinto insya Allah ki banyak harapan ngakui ngoleh ilmu barokah dan manfaat. Kenapa? Karena ki pada talaki bertemu langsung dengan guru, kurikulumnya ada, kayak apa beda, ning YouTube gaya tambah. Paham? Pas pada debu, kayak itu intinya, mahalus syahid. Wala walayata illa biwasitatil mihrab. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa perantaraan atapan ini Pak Imaman. Mihrab ini Pak Imaman. Mihrab Nabi Pak Imaman. Tak kira pada pangkat kewalian mun tanpa atapah ibadah bening mihrab. Wa Muhammadun sayyidul wujud. Qama bil mihrab hatta tawarramat qadamahu. Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul wujud, pimpinan alam sebada Kak Dinto, pimpinan Nabi Muhammad. Tapi ternyata beliau qama bil mihrab, ibadah bening mihrab hatta tawarramat qadamahu, sampai pada Kak Dinto berapa. Lah,
Kak Dinto perlu dikaji mangken karena banyak pemuda-pemuda semangken tero pangkat, tero kesayangan, tero kemuljaan, tapi kalau bencara instan. Artinya apa nama? Atapa lah tak pada atapa. Bener? Banyak mangken dengan soki keng tanda alako. Tero soki keng tanda alako. Tero pangkat kewalian keng tanda atapa. Tero kemuljaan keng kemuljaan secepat. Tining pada pemahaman sunnatullah fil alam. Apa abai mun cepat, ya cepat kia tak ada. Dore, ning dunia hiburan. Orang hebat Norman Kamaru. Capok nyanyian jaya-jaya lambak. Bener lagi? Capok jaya-jaya. Gajak seluruh stasiun televisi booming kalaban badan Norman Kamaru. Mangkin lah daya temu ada pada di mana? Dagang bakso. Dagang bakso. Lakari ambo tadi polisi ni ngibrimo. Anapa? Cepat terkenal lah. Cepat nyungsep pajamik jebel. Kan gedeng, cepat sabua, ya cepat saya poger. Bila lah cepat para nabu, cepat patadaan. Bahkan ulama ada bu, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa-siapa orang sirugo buru ingin meraih sesuatu sebelum pada masanya, uqiba bihirmanihi, maka akan diberi akibat oleh Allah bihirmanihi. Kalau bentak kira nggak oleh apa itu cuban yang dicita-citakan. Kanjeng Nabi sampai semakin menjadi pemimpin yang tidak tergantikan. Tapan kanjeng Nabi takung tangkung para Rabu. Capok musibah mulai kita lahir. Lahir musibah. Terus begitu. Orang-orang terdekat Nabi sampai sedek. Orang-orang yang delaki sareng kanjeng Nabi sampai sedek. Rajin yang mengorbankan harta dan nyawa juga sedek. Mangkana sebelum Isra Mi'raj bah beda istilah tahun kesedihan ka Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata apa para Rabu? Mangken ni kanak-kanak selebur gaula. Pahandi cita-cita sesok tak masuk akal. Kecil dimanja. Remaja foya-foya. Dewasa kaya raya. Mati masuk surga. Jak maknya mandai. Kamu masih ada nyaman. Malah jaipon Syekh Ahmad Ibni Hambal. Sejapon ajunan itu abu Imam Hambali ada abu. La yajidul abdu ladzatar raha. La yajidul abdu ladzatar raha. Illa inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kabula ipon Allah dia tak kira pernah nyaman. Tak kira bisa nyaman. Kecuali ketika kakinya sudah menyentuh surga. Mungkin berada ni kedukan tak kira berada nyaman. Nyaman ni kukun berada elesan orang. Kun ipanteng ruang nyaman, ruang nyaman, ruang nyaman. Pas tanya aki ke seisangka nyaman. Tak kira nyaman. Leras? Semua profesi pasti ada risiko. Kak Dinto popong berdebak kelebun. Pimpinan desa Kak Dinto. Semul jani pak kelebun. Mun berde pengajian, berde acara. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa. Reben are erosoro panjenengan. Anu pak kelebun. Anu pak kelebun. Ini kepah kamu masih mulja. Eki kan? Berarti setaja na tuapok. Tukang ceramah. Semulja ni kamon kita. Dateng. Telepon monolojak depak kain. Mare nabdi na kain tomole. Tak kira badaring pun teleponan. Cek la depak. Cek la tasonop. Cek la penting aki orang. Ada. Leres ki? Jangan ring jebe sawang sinawang. Tiba dari mata noreng, gue dipanteng nyaman, sobung. Montro nyaman nih kaya ku laku ajunan bila ampon, sokon nyeting, pada nela nyeting ke swarga, buru nyaman. Mohon ki pada kedukan, tahir nyaman. Awan apa? Karena dunia Kak Dinto adalah darum tihanin, eki Kak Dinto
Romana ujian. Kenang na ujian gila itunya. Ben bini akor. Anak rok ngirok. Anak nyaman. Bini Jeremy. Bini gus bagus. Anak gus bagus. Tetangga tak nyaman neng. Abak miskin, iko jae, coko bulan miskin. Soki, ika baji. Alako, tak pati manjat, ning oleh na cuko punya. Gelu na, pandai selera, pah punya juga, pah ngoca, araja. Adik toko, pah, soki mendadak, pah ngoca, di guru nyaman. Oh, kau nak tanya mana? Persis sarang orang makabin potrana. Orang ni makabin potrana dia gak mau berdepar lo bener. Onjangan sekuni cerai. Onjangan punya sombong itu. Onjangan deng sedeng, jajan tak lem cocok. Itu urban babini pah ngocak, ada kurang mentegan. Banyak komentar. Coba lagi an beri berkat. Ada suara nah, ada temu tak ada. Hebat menelak. Kesap, yang bah tak ada. Tak banyak komentar. Hebat dari lelaki kapan? Takmir masjid ni, kamu beda belajar. Ketua takmir masjid, kamu beda gaji. Yang menolak kamu so. Kak dito bararamu, teti tapak. Mangkan mun jadi nyaman, jadi gentok. Kulaku melarmu ke terbisa saya dengan surga, amin. Terbisa saya dengan surga. Keduan pesantren. Ayo orang nyaman dah, ya punya santren nah. Habis orang nyaman di madrasah punya oleh nah. Can siapa? Murid timin gak ditolak tak sami, sarang murid semakin. Santri timin tak sami, sarang santri semakin. Santri timin ni kasi punya akal lalaki, santri laki. Mun santri bini neng, mun semakin depan. Santri bini ni kan mun tak bagi peleman pas semaput. Pas kejinan. Itu woi jan mantelik. Ada kiain pah bosang, Arya jin ridim. Jare ngapa ni tak sakit kengkek masakit. Mangken kapi bada. Napa boleh jatlah terkenal semakin gak dinto dunia terbalik kebadaan pacet lalik terbalik. Letak bangki semakin kak mamoret, kak masantren nah kak makiain nah. Dimin si hanya masantren kak ento takok kak kiai. Dimin si hanya mamoret takok kak ustad. Makin letak sakon ni ustad takok kak moret. Dimin saya hanya ma anak napa jandreng sepo cuduakin napa jandreng sepo muntu kakampan napa jandreng sepo semakin reng tua kau turok noroen anak bener mun tak setuju nih berarti karen lambat dia semakin laoba zaman now mungkin laoba mon lagi nak mangkan waduh si ada bu, nyaman jadi ulama. Kan bahasa pada kitab nyaman ada bu dunia waddin. Ada bu segak ditok. Reng Arab ada bu. Al-alimu kal Ka'bah. Reng alim re persis Ka'bah ruan. Kiai re persis Ka'bah ruan. Ketipun apa Ka'bah? Yakti hal bu'ada'u. Seuja-jauh dengan taratawab. Reng kedugan mangkat umroh, mangkat haji berangkat wa yazhadu fihal quraba'u semak semari dak sentar ring Mekah tibi guru tak haji mun musim haji ring Mekah tibi guru hotel lepas sewa ring Mekah ntar ke Amerika apa jak gula pengurus haji pengurus umroh besokku pakai baju kamu keng susah mungkin lah tak boleh masuk. Capok corona. Ada lah. Anu lebak nepes ni. Lo orang kantor ni kau banyak seberangkat. Mak teti Mekah. Wali Songo.
Si aja habis pun kering jauh. Si semak awal jual. Leres nama punten. Gus Dur bawa masuk kiring tebu ireng. Daerah sekitar tebu ireng pasoki nalikana Gus Dur set. Mata soki je akemi 2000. Lepas harga boy jeding kabeh. Masa mantan tada kasta. Lah ulama ikal tiga ento berarabu. Sejauh adukung, sesemak rok ngirok. Abang aduh, pada kape. Magi sedeku umek jompo pada ban. Iketukan pada, pokon kepada bumi Allah ada pada. Lagi nama punten. Aduh lalu pada. Teti usaha babak sapa. Nabi Muhammad. Masa periode dingi Mekah. Tak banyak manang. Sebab pada hijrah ke Madinah sebelum ipaung ke acabis ke Allah ning Isra Mi'raj taring ke Taif kan karena Mekah tak nyaman kondisi ampun semrawut dukungan ke Nabi Muhammad tak ada munring rokirok jan banyak dibudina mas akhirnya beliau ke ento minta dukungan ke Taif deba ke Taif bukan mendapat dukungan tapi justru mendapatkan lemparan batu sampai berdarah-darah akhirnya buru saya Nabi Muhammad kak dito berkembang dakwahnya ketika sudah berada di Madinah. Nah kan sanikan nih. Jadi pejuang-pejuang peniko siapa-siapa kan. Ya tatang ke ya tina monta adukung ah ijak roknya ya. Ingat masjid nih kan. Sejauh si berjamaah. Ya sesama nang ten. Apa dangke. Makai Jumatan. Jak saya paling tahu jak bila Jumat panika ada nak sesama. Ngocah. Adan berapa jadi? Adan pertama oke abid jadi. Adan berapa jadi? Adan kedua. Siapa kiai saya mau khotbah? Kiai anu, oh abid jadi. Aroko boleh. Sanlai iqamah puru berkagelkan. Tak ada pak ke masjid pangangsor. Begini teman-teman. Nabi Abdi ini secara pribadi, mohon pada orang kedukan gak ditomios ke Mekah, Madinah. Bejeng solat berjemaah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Abdi tak heran. Tak kagum, biasa. Kenapa? Orang yang berangkat ke Mekah, ke Madinah, gak bisa bejeng solat berjemaah. Karupa pada alas nah tong, eman ke ongkosah. Larang. Ledung-gadung depak. Tahun datang belum tentu depak boleh, bener. Nomor 2, gencer najoranjo. Di Masjidil Haram 1.000, di Masjid Nabawi 1.000. Depak agak gedukan, apa itu nekor? Pangan mun bah dari gak ditawar Arabu. Pas bejeng solat berjamaah pada ban bejeng di Mekah Madinah, ini keburu hebat. Ongkos letak mikir ongkos, ini kan? Ongkos letak mikir ongkos, genjeran tak mikir genjeran. Cek lah saungku mun ke bah bejeng solat berjamaah ning masjid gadito. Malar muka dari paring na kencang. Ya kayak nyaranyar kayak makin wanita usaha ngakui dalil keduna Ibnu Hajar al-Haytami keruwa. Katibu nama, sini kan. Yajuzu lil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin wa duhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idza zada fi imaratihi. Bahasa Maduran dekat itu. Oleh ekandi pengurus takmir masjid keluar ke masjid. Kangguin apa? Jadi aki kopi. Kangguin bahasa Arab. Ya si amak mau mani bah beri kopi. Waduhunin beri tumpah. Ya mau nikedukan rokok. Galuna. Wa ghairihi ma ban selain gini kan. Ya ringkuri. Buat dan apa jadi sediakin. Wa illam yu'tad bin qablu. Sekalipun yang sebelumnya tidak dianggap biasa. Idza zada fi imaratihi. Syaratnya bila nambahin kemakmuran masjid. Bila lah buat ring-kuring, buat pas orang dan banyak. Ya tore, pakai waren. Sebab makin ni kapon kuni pamadura. Muslimin, muslimat, dalang lele orang yang tak.
Ngereng saja maaf salat sejenis aku. Genjaran epon petol ekor darajat. Berubah ngocah orang. Mata lemung ke genjaran. Mengganjai pun Habib Umar Mutahar Semarang. Kan berada jatuh tukang adan cermat. Berdiadanin masjid itu bung makmum. Akhirnya bah adan kalau sangat gulaku. Wah, ada tetangga bahung ke atas masjid, hanya bidong pentong. Toron. Gila banget jadi adan kalau sangat gulaku. Jangan tukang adan bah ngocah. Cek ras keras. Mana iya? Sekilar siapa? Engkau adan duhur bak nada sentar. Engkau adan asar maghrib isya subuh bak nada sentar. Yang kau adan kalau sangat gulaku apa hintar kapir. Marah siapa segila? Kemudian ketua takmir masjid bah debu pada gilan pakai tukang adan. Anggan aja lanya lagi orang tak kau pahi pebeli senjata makan Tuhan enggak gini. Ya gini. Okay. Abdina jompok ngelakoni semakin. Alhamdulillah. Jompok ngelakoni. Sepuh pada pengajian Bugiyatul Mustarsyidin. Kita apa meliakin. Banyak senoro. Mari pengajian luar. Pas sediaki kopi, sediaki teh, sediakin guring. Kadang diberi rokok. Alhamdulillah makin anggota pengajian atau segemi sampai atau seket jamak mom. Apa munasal ada. Ada munasal. Emak mentiungku. Ya pola me kantor pola. Ya pada jamaah saya kasokan. Kopi na tangkung abdi na bandakku. Aten tangkung abdi na bandakku. Neng wang ngocak timbang targa baru. Tanggung apa aja nggak dalam. Bah keluar langsung pada kopi. Ya, nih. Bang ngocak, tak ikhlas. Dua maafan tak ikhlas, Pak. Tujak samangken. Ikhlas ni melarat. Toba mun pada masjid kan toba rehab. Toh kagak jak bajar. Mun tak miring bagi kuban. Baik ngocak. Mai pemiring tang kuba jadi. Pas tokang wang ngocak. Senyak debu kiai. Majar tak majar rajunan. Selake ikhlas sebab ini ngemput to kuwi kiai ro arwah bade dengan japis pun bak nape ada na ta ikhlas pa melarat ikhlas maksud melarat sebab ongku demi agama ni kamala melarat sulit makanya kan ya pun po sepon lambak bila debun guru AA bila BB kan wali reng lambak bagi dubutu sandrena sudah nampel saya nyemason haji sarang soleh. Jaring putu yang bahwali. Soleh bani kan bah soleh bani kan tukang posapon masjid. Ni kemate sangangka, leodi sangangka le. Sabo anda tak kira pikiran jai bajar. Dibudin pas sebung ngomor. Sebida-bida sebung ngomor sudah nampil ada bu. Duh mak kotor. Jak saking soleh reki odi tak kira kotor. Jaga boleh. Sapuan boleh. Majak ke soleh, ija ajunan rasanani. Tim ini ke santri makai mati rasanya kiai na jaga. Semakin ini makai gidi odi rasanya kiai ini kon bago na jaga kiai kek buru. Son haji tokang. Bila pakon letak kira mikir ke bajaran. Alhamdulillah. Ibak bangun masjid ampel lepai sejarah. Sunan selain ko bater. Kak dinto masjid kak dinto loros saban Masjidil Haram ban Baitullah. Ya tahu tanya aki ke son haji. Tanya aki ke son haji. Hari ya loros. Mai temu jak loros. Pokon loros. Bah. Jadi ya beni bah pokon loros ji. Jadi ya bada ilmu nah rasdul qiblah. Beni bah pokokna loros jadi. Jadi Nabi ajunan tak bertajak. Ngereng. Epa imaman gak disesarang abdi ni beri pulongan. Cetai beri batas itu. Ya tore olati. Sani olati bang olati kak bagapi. Tembus pandang. Dibudin son haji bah yobanya mana. Zera mbah bolong. Dan bada yang pelas tanam mbah bolong. Kan son haji. Tokang. Wali.
Mungkin mah tadi tu, kang si wali je yang magi kiain ya saya pidato tak wali. Mun wali murid engki, tinggi. Mun wali murid engki. Iya pada ban sampean kana wali murid engki wali santri sini. Mun si wali Allah manar, apa? Abuli boleh keterangan segala tak apa mak. Kurang tahapan. Sebadan apa? Tapet tedung menurut. Surah wirid songkak. Allah. Marin bulan Ramadan. Jak magi Ramadan sing ngata magi Quran songkak. Maca WA bani ka magi sama lemak nyaman. Sat maca Quran, naku Quran, kun ngabas oleh selembar. Awai pa. Mah berak deui. Imam Syafi'i bila bulan Ramadan sehari semalam hatam dua kali pak. Cetimun esen Ramadan gitu tolo bolo berarti hatam sebidak kali. Munten gulewan panjenengan sehari semalam alhamdulillah para Rabu dari maghrib ke isya sampai mari terawihan sampai ngambil tolo jus marjan, jus ABC, jus. Cok mun Ramadan seniser saya, tukang adan. Tukang adan mun Ramadan bila la maghrib niser, tada si aja jawab sekali. Lepas hoso sing akan akapi. Pada gitu. Terawihan mun tak cepet tak baju dan. Pahbid kelu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diwangocak. Abid deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pahbili semari dengan ada modi rokore kok. Mau tanya apa boleh Pak Ustadz jadi spesialis kulhu banyak jadi. Lepas tak macam surat lain lepas kulhu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Lam yalid walam yulad walam yakul Allahu akbar. Saya tanya aki, orang alim sing imam. Ba nama baca kulhu mana? Bah beda hadis. Beremah hadis. Besohe hadis. Beremah. Lamba pada sahabat dan kanjeng Nabi ngimami pah maca kulhu mana? Lawah kulhu. Dibudi ni lapor aki ke kanjeng Nabi. Sarang kanjeng Nabi pastikan ni. Kulang iding kabar jangan sampean mau kulhu mana? Maka juga kulhu mana? Masa debu sahabat kan li'annaha sifatur rahman. Kento sifat Allah bolan. Abdi senang jat ke kulhu. Ternyata malaikat bahada buka kanjeng Nabi. Beri kabar ke orang banika. Orang banika ampun sapora tusan ban Allah. Aneh. Udah yang terus sapora. Ya. Habis saja. Yang terus cepat jadi ya. Banika yang terus sapora. Yang terus cepat. Tak ada makmum mah. Manggan mi nabi ngimam. Yang itu olati kebikeng. Olati. Sawu sufufakum. Faidah taswiyatas sufuf. Bin iqamatis salah. Apa? Min tamamis salah. Menirwa maka sawu wa tarasu fashuddul khalal. Kedua abas haki bingke. Seraan saya makmum. Mun benyaan saya sepo. Cepet ronto kapirwa. Mun benyaan senom. Cabit abit. Tidak ketipis. Itu saya sedeng kedua. Darusan pasepak bagi ke nomor-nomor. Mun kiran sesepo panika pacet lah tak pate saya pangolatan bagi ke nomor-nomor. Jadi kadang berdebat ning banglo sekali. Banglo menteri santri sing udah pelanceng nom, pelanceng. Sane pelanceng bacaan lanceng gelu nom. Mak mau sang ide. Ki buru suruh pelanceng sedih lanceng gelu. Tempeng atokar kadang waneng nang. Tegal lah mau tibi boy. Oke. Nah, yereng, awali boleh papator ki buru. Ayo montoro andia pangkat ni juna Allah tokui mihrab nika. Niki masjid nih. Nika mau ganteng masjid nih. Pangabi berempan. Ya akhir-akhir. Alhamdulillah. Wa tulis naroh mapan. Oh lagi buru amakmu mikanto Masya Allah. Pernah nih. Cek pernah. Cek tempat pernah luar biasa gitu nih. Pernah aku. Kenggun setong perkara nih. Saya ngamik gun pahle buru ke masjid teman. Arutang masjid sih.
Nabi 2 miliar ekor. Yang tak tahu para kiamat. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tak kira datang kiamat itu sampai manusia ni bangga ning dalam masjid. Bangga kenapa? Bangga kebangun nah. Ipun sebut menolong. Keng tak tahu mana solat berjamaah. Musibah ni. Musibah. Nyereng, jaga aja. Ya, ngocol dalil abdi hadis. Abdi nanti dalil, Pak. Fokus dalil ni. Teku. Keng jak sehari ni kitab tak kira benda. Jak kebaik tipi kan. Nama? Mangkana awwaluhu maksah. Fakana akhiruhu bisa. Ya, ini kan dalil ni. Mangkana awwaluhu maksah. Fakana akhiruhu bisa. Mun wal awwal laulil maksah insyaallah bisa. Jadi ngagak kemarin terawihan meninga asakah mayu berangkat. Kasokon na gini ka, berangkat. Apa ni ka munta ipok tapok sengkaan. Nga ajunan semangkin. Munta king badhe pada manusia tak kira kompol na. Ni kesera sao siya kompol malam semangkin kento ada orang celaka selamat kapi. Hubul julaza la yashqa bihim jalisuhum. Ajriya kenangan sahabat boy sa bolong tak kira pada celaka selamat kapi. Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada bu. Dabun sekan. Wa tafakkartu fi sababi hidayati man yuhtada bihi. Wantibahi an ruqadi ghaflatihi. Fawajadtu sababal a'dham ikhtiyaral haqqi azza wa jalla lidzalika syakhsi. Kau ni kalau mbak lemari pikir, Arab perima apa pecing ibadah, Arab perima apa kenceng seibadah. Ternyata saya mendapatkan sebab utamanya itu apa? Karena orang tersebut telah dipilih ingin menjadi manusia yang hebat dan mulia. Siapa yang memilih? Allah. Ketika ulah ajunan makin si hadir gak itu. Benikin bulan sehat Pak, Bu, benikin bulan sehat. Masa dia banyak ring sehat tak entar. Benih yang bulan sempat, banyak dengan di kesempatan yang tak entah. Tapi kenapa kita hadir malam hari ini? Karena kau ni sarang ajunan, ampun epele sarang Allah yang pedeti orang yang bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Benkak dito tanda orang-orang swarga, insyaAllah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ben-saben orang ria ipagepang kekelakuan, si pertama ikip taki kang kuibon apa? Minabi ajunan pacet eteta teti orang swarga kelakuan swarga pagempang ben Allah. Minabi ajunan pacet ikip teti orang neraka ajunan berarti pagempang kelakuan neraka. Malam hari mangken adalah kelakuan swarga. Ajunan pagempang hadir ke kak dito berarti tanda awal ajunan orang swarga. Amin. Ya geng mayu janjian ke. Mun sampean masuk swarga ku laku je batur nyolodur tole bos leta ko jecer. Abong kuat. Muslim sini kaki yang mau masuk tuh, cak dur nyelot usaha sehari pun nih kan, cakan catatan tretan mereka gitu. Tadi kamu pada selamat, ya mau pada tak selamat, neng. Yang entar insyaallah selamat kak, selamat. Apa? Ambian nih kan di ring dalam pak, di ring dalam. Saya ring dalam. Nabi Muhammad kan ring dalam. Mama tuh ring dalam. Kanjeng Nabi sada bu pak. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat lebih kau isi dia aki ketang mat umat sejarah jetusa. Yang beeben. Sohe di hadis. Di ring dalam. Jika yang menjelaskan, wajah kau ngaku menurun. Di ring dalam. Yang tak mengenal ke ring dalam. Yoh mana. Mangka di malam Mi'raj, pada ketetian si aneh. Napa aneh? Nabi Muhammad diberi jaminan. Pada telok jaipon yang terjadi di malam Mi'raj. Pertama, Nabi ibri salat salim bakto. Dua, Nabi parengin penutup surah Al-Baqarah. Wa utiya khawatima suratil Baqarah. Senomor telok, wa ghufirah liman la yusyriku billahi syai'a min ummatihi al-muqhimat. Setaja umat Nabi Muhammad sepenting tak syirik ke Allah,
Pakallar ala ko tu saraja. Ki isa po ora Allah. Hadis sahih rawahu Muslim. Nabi Muhammad pernah ketemu yan. Yang tamu ya bening musleh. Mon kanto kan ketemu yan musleh. Nabi asar rok ngerokun. Tamu Nabi Muhammad serak. Malaikat Jibril. Si takung tangkung. Kengon bah kita ketemu yan malaikat buru kan. Pagulaku bang ser malaikat itu aduh. Apa boleh bertanya aki malaikat pasir panjenengan. Saya nyebutnya boy kok. Aduh. Hari. Dari bertemu yan malaikat Jibril. Dari bertemu malaikat Jibril. Sedikit cerita. Atani atin min indi rabbi. Kau ada pun kanjeng Nabi. Kau lemari rabuin utusan dari Allah. Pasira malaikat Jibril. Fakal pas debu ke kau. Debun sana kan. Bashir ummataka. Bashir ummataka. Kasah Muhammad beri kabar bagus umat sambian. Man mata min ummatika. Serasaos sesobong omor dari umat panjenengan. La yusyriku billahi syai'ah. Semate menyambi iman dan Islam tak syirik. Dakhalal jannah. Masuk ke surga. Amin. Kita bicara yang Nabi Muhammad nih ngitekan. Oh, ngitekan. Pas Nabi Muhammad wahadabu. Wa in zana wa in saroko. Maki umat abdi na mari azina, maki mari ngicok. Masuk akal kan? Jadi ngitek kanjeng Nabi, ba iya ongku. Mon mari azina lamba, mon mari ngicok, bagi masuk surga. Ajawab malaikat Jibril. Wa in zana wa in saroko. Maki lamba mari azina, maki lemari ngicok, enten di masuk. Bongkuan. Apa aneka kau lebengal bolan hadis sekuat. Wala tining jami unsogir kan. Oh, bolan kuat dia tinabangan. Pator boleh Nabi Muhammad. Cara ngitek. Wa in zana wa in saroko. Pator boleh. Sanau sa mari azina mari ngicok. Wa in zana wa in saroko. Sanau sa mari azina mari ngicok. Pator boleh. Wa in zana wa in saroko. Sanau sa mari azina mari ngicok. Tadi kita tambah malaikat Jibril. Wa in zana wa in saroko. Wa in syaribal khamra. Makilah mari azina, makilah mari ngicok, makilah mbok pernah mabuk. Masuk surga. Sih. Kenjak wah kelako di maren. Awata majora nyaman dalile. Mak letak salah sangka tori bahas secara nahwu ban sorapa. Kalimat dengan fi'il madhi wa in zana wa in saraqah wa in syaribah. Berarti lambak semare makin ampun lastari atobat. Da iya kak. Benibah perpan nginom mate. Perpan azina mate. Perpan ngicok mate. Mon kini langsung ikundung. Ini kalambak pernah jadi bajingan. Nginom mare, azina mare. Engki ngicok mare. Pas ambu atobat surga. Artinya apa? Kita marilah jangan terlalu berpikir ke belakang. Ayo kita berpikir ke depan. Karena hidup kita bukan untuk masa lalu. Hidup kita untuk masa depan. Hidup itu bagai dua kaca mobil. Ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Sopir yang hebat itu adalah sopir yang selalu fokus ke depan. Tidak melihat ke belakang. Benar? Tapi sesekali harus melihat ke kaca spion. Khawatir ada yang mau menyalip dan mendahului. Itu apa maksudnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Lihat masa lalumu. Untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Laki bini. Orang yang laki bini. Saya nggak mau nak kabin tak bentaan masa lalu. Kalau nak tokar, pah ngucap si bini. Saya punya bentak, keras. Engkau sepanda ke benar ya yang bulan lain paksa. Wis lah lamare. Watang bekal lah jadi Pak Camat. Dua apa? Dujak lah pada perot kepi.
Uwes lambu, ambu, anak lah banyak lah cot. Tak usah lah. Maka ini hadis kata apa? Jika sudah terjadi, jangan kau pernah bilang lau. Andaikan. Karena lau ni kemukaan kelakuan setan. Beda orang tak berani, bruk, apa dia ngocak? Cok saking norok engkau, marilah, cok wadah tabrakan. Cok saking nah. Mun ngocaan cok saking nah, buat ampo pas tak percaya ke takdir Allah. Mun sebelum terjadi, ya toren ngocak lau, berarti mun lau sebelum terjadi, berarti kengas tete. Paham? Panggalan ni kan? Ya, terutama mungkin banyak mau seistighfar. Banyak mungkin. Kan ni kocak bulan Allah, dah bunuh ulama mungkin ni anak pemain kocak bulan Allah, Syahrullah. Tabur mungkin saja makan jalan. Marah saya sabora, minta sabora. Marah. Sabora benar. Banyak mau istighfar, banyak mau salawat ke Kanjeng Nabi. Sabora. Sabora. Ya, tenang, mau temu laku. Pengumuman. Dan kedukan seusaha oning. Allah ni kan sampai makan tak tu mantra norain. Ten. Ika apa benda Allah norain? Jak sobu. Abajang tak abajang beringatkan. Ku Allah tak tu man norain. Beda orang badu, orang Arabi aja habis ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, man sayuhasibuna yaumal qiyam. Pasaya ragu laku Kanjeng Nabi, semeriksa amal kita kan tu pasaya ragu laku. Kanjeng Nabi bahan debu, semeriksa amal kau leban panjenengan Allah. Mami sembian mon ngiding Allah semeriksa. Engki pungaptin mon Allah semeriksa. Mana ni kan? Tak tekeun bulan Allah ni serang. Gara-gara aja wa pengak gini kan? Kanjeng Nabi bahan debu, faqihun dakhalal jannah. Orang diri ya cerdas. Masuk surga orang ini. Mun malaikat takut ini. Ulan keras. Ijab tak keras malaikat ni. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma'amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Keras. Mun Allah enten Rahman Rahim. Apa yang kau letak je saran nak gurun. Mun kafir tegas Allah. Mun ki Islam, apa boleh ajat umat Nabi Muhammad? Ni seran kok. Aduh regi dia tu solihin mate noreng sangang pulau sangai sabora. Bedek sendo abri nginom kapate sabora. Hadis sesuai kapi. Apa boleh ngak panjenengan jetan di itu serajek. Lain potongan. Ratera orang. Pasti sabora. 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 Alhamdulillah. Terselamat dekat pi amin. Apa benda? Ing tanwirul qulub, lebur gula akilla gula macam ni. Bada manusia ala kotusa. Mari ala kotusa apa ngojak sini. Ya Rabb, inni adnabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, abdina mari ala kotusa ki buru. Saporaki Allah. Itan wirul gulub. Allah ada buka malaikat. Barok sakseen. Aruki bura la kotusa. Kaya nga boleh kako. Nga ko nenja apa bisa nyapora. Sapora biko. Falabitha maliya. Nang tak ala kotusa. Diburin pa. Ala ko boleh. Sala ko boleh. Mator boleh. Ya Rob. Inni adnabtu dzamban. Abdin mari ala kotusa ki buru. Faghfirli. Saporaki ya Allah. Wah, ala ko boleh. Kaya minta sabora kakkoy. Kaya nga, kung ano dyan ko rin pangiran na. Minta sabora. Sabora, wait ko. Katulog ka halin, ala ko boleh. Rob, ya Rob. Hindi. Ulo mo ni nga kami ka. Ni saranong ko Allah. Ya Rob. Ini adnabtu dzamban. Faghfir. Ya Allah, abdi na ko boleh. Sabora kitusan. Sakseen malaikat. Berembak kali wala ko nga arwah. Korki minta sabora kan kok, isabora pun kau. Allah,
Mangkana kanjeng Nabi bahadabu, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah bakal nerima taubat kabulan Allah selamanya ben kita ada baga gerungan. Belum meninggalkan ni mah bengrembeng. Dari saking napa ge beles Allah ke kita. Pada sahabat matur ka kanjeng Nabi. Abdina raja tusa. Oh, mah pada sahabat moja raja tusa. Ije sahabat pada manusia. Tak maksum. Si maksum ni kan Nabi. Nabi punya sahabat. Abdina raja tusa. Oh inki. Tore baca. Diberi bacaan ngani ke surah ulang itu lo kan. Allahumma rahmatuka awsa'u min dunubi. Maghfiratuka awsa'u min dunubi. Wa rahmatuka arja indi min amali. Baca. Baca. Mari baca. Pasal debu kanjeng Nabi. Baca boleh? Baca boleh. Baca boleh. Baca boleh. Sanda tu kali bah debu. Pon lebih dekat per sambian isa pora ban Allah. Kun baca gini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pangaporan ajunan lebih luas ketimbang tusan abdi. Kebelasna ajunan lebih bisa yarab ketimbang arja indi min amali ketimbang amal abdi. Mun amal abdi tak ning arab, keng kebelasna ajunan sing ning arab. Allah. Gara-gara madebu ngak gini kata lo kali. Sapora tusan. Apa debu kepada Jibril? Kepada sapora bekok tusan orang Jibril. Lekas nih, keng abah mah tak lemah beli. Mak mulolo tarjalanan dulu. Tak lemole. Tidak mudah Luqmanul Hakim. Selesai dalam 24 jam nih kau leban ajunan. Bila lah kebik bibir. Rabbi firli. Nang kalau tak bentaan. Rabbi firli. Anu mana? Rabbi firli. Dia mudah Luqmanul Hakim. Kata mana apa jawab? Pola mi tepak ke waktu mustajab. Langsung yang kak boni pa ilang tusan orang jadi. Ya cagun Rabbi firli. Munta apal ni kata orang mulai. Ikan sarakel. Mak bolor bawa pengajian ke Rabbi firli kada apal. Kan berarti tak apa jeng je. Kamu ni pejang kan Rabbi firli walanjeng kan Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Maaf Rabbi firli pada abdina tak apal ke muslim. Rabbi firli. Siapa? Sepora aki abdina. Bagus. Tak madura weh. Ya Allah sepora aki tu abdina. Nang jak sekejap. Ya Allah sepora aki tu abdina. Mari sini kan. Ya Allah sepora aki tu abdina. Gagal. Anama Allah beni pangeran ring Arab. Allah pangeran ring Sumendep ya. Tak madura. Mungkin kita tahu jak Arab. Tak kok marah ma Arab, tak kok lopot. Pengarah minta tolong, pak minta tokol. Apa muntah pelecok ning bahasa Arab ni arten pas jauh ni. Tulisannya ada pada. Kha lam afa. Kha lam afa. Ni kamu ni baca khalafun. Foto sekus bagus. Mau ni baca khalfun. Foto se kurang ajar. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Dan mengganti setelah generasi itu generasi setak bejeng. Adaa'us salata tak bejeng. Wattaba'us syahawati atrok nafsu. Khalfun khalaf. Padahal harakat tinggi tengah apa itu? Boleh. Ha, lam, waw, fa. Ni kabarara bumi Nabi ha'an nikah salah harakat jauh. Khuluf. Aku itu dhamma. Khuluf. Bauna colon orang Jawa sah. Khuluf. Muna janji tak teman tepat. Autang menurut. Janji menurut. Kan tak teman tepat. Khuluf. Kan bah jauh. Selesai dia nama. Maduran. Jauh makai tuan dari lembak punya maduran. Abdina oning ibri doa ban menjadi kontrol selamat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Tak makan. Tenang pun. Abdina mator gak menjadi. Mak pada tua ngak nikah man.
Bojuri ya budak hadis saja. Kenapa hadis? Ridallah fi ridal walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridwan Allah beri ridwan dengan sepuluh dua. Tuhan Allah beri Tuhan dengan sepuluh dua. Mau jangan pada ada apa jangan buat apa-apa. Wakil pada apa jom. So akal. Awal, mana ada apa? Kayak mau nawal jual aja macam ini. Kada ring melewah. Doa na pujuk raba. Pujuk raba kan itu andi epar nyaman pujuk Abdul Qidam. Pujuk Abdul Qidam ni ambut di putra nyaman pujuk Abdillah. Pujuk Abdillah ni bandi putra pintar sawar turun apa? Dapat kau Sultan Abdurrahman apaan itu? Le pujuk raba ni kan Asman Abdurrahman. Andi dua ngani kan. Untuan lancar jike. Bismillahirrahmanirrahim. Pasai gini, pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim. Ambian baca gini. Pas congok komantina. Banyak ampun saya totoran ke dan gula. Alhamdulillah kasih yang malaki. Di jaring wiri jaring pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasai gini, pasai raja pada bayi birahmatika ya arhamar. Baca saan deh pak. Sambian makanya. Baca pasai gini petak. Bah, pesege ni raja manfaat tak bila mun beda sompengan lu. Cereng tak kira nyari pesege raja baku nyari pesege ni. Sompengan madrasah apa kau nyari segini kau. Akhirnya raja ja. Mun raja apa? Eman. Abad orang berbini kan tobah masih buka. Seret. Kentuk ye. Kurang ajar ke muslim. Tuh, gue nyinggung mata kare. Aku tak nampak ngararing sober bening. Podot dia. Mun pah bed magi seminggu tak kering ide tedung. Apa? Paling wang tak guna makai jadi. Ada petumpes tang pesel. Yung sengin. Magi imtihan Isra Mi'raj ni kasompeng na orang ni pakun papa. Tong nyompeng pese. Bagus. Pada senyumbang tenaga bulan tak keduan besar. Bagus. Pada senyumbang bentah menurut. Mayu nyumbang. Keng senyoro tak nyumbang. Baik tanya lagi. Mbian mata nyumbang maku nyoro menurut. Angkore motivator. Nah apa motivator nih? Tukang sotok. Mun saya sotok lah berangkat pagi nyotok ke mana. Bagus. Pak ngompak jadi nyaman. Yang sudah libur sudah terakhir. Nyompeng manglo. Mun gun manglo makai siapa tahu dak benten. Marin gula mulai pak kun mana. Berapa pidato gula. Tak cocok. Berapa? Korang. Ya, marau ke sekecil ya tujuh. Patekku mereka mau tato nyelat tuh ya. Sanggup tangit tega pidato kan. Menerengi mami bangunnya kurang sepak. Tuli mami. Tak baca Fatihah tak pakai kulhu ya. Jak lebur mang luan ore pada daya temu. Ini bener lagi. Ustad, wah, tak remah Ustad. Korang ro ngajari. Coba ngajari murid biar pelengan. Apa boleh setika ro, kiamat ngajarin anak tika. Ya Allah, mun suro jamirami. Jamirami kana? Mangocah gini. Jamirami jana kana? Iya jamirami. Ya pakun rame. Kan mun guru mabane PAUD, TK, guru bini guru laki pasti begini. Mun begini ini kan sabar, telaten. Tak pernah stres aja. Mas stres aja ngagak stres arojo ke kelas. Wali murid dateng pedis bu iku.
Pak ibu ngocah, ingki pedes ngampung ngebu iku. Di Pak persis posyandu, Pak. Sering begini ini tak pernah stres karena memang otak tengahnya lebih tebal daripada laki-laki. Yang laki ini otak tengahnya tipis. Mun kadung aku lakukan apa? Konsentrasi tak bisa ganggu. Maka kita anak mun kadung aku HP yang main game cacing. Cacing. Iya ngirset cacing. Ngirset cacing. Mulai dari koros ke dalam po cacing. Sehari nogui cacing. Badagi ya kan tuh. Guru mau mana main, Jepon psikologi. Guru mah tanahnya jan gini. Di mana ngabas ke selain, kun ngabas cacing. Kope ngabas jan tope. Di mage, yo lok tang iding dia. Cong. Cong. Petepuk. Apa? Cepo cacing. Mondreng begini, otak tengahnya ini ketebel. Dalam satu waktu bisa melakukan 4 aktivitas sekaligus. Mondreng begini. Nyosoen. Aku ring tempe. Jadi mereka laki bisa habis. 2 lah langsung. Anak waktu ngocak. Bu, sangon na bu. Ya, telok lah. Sekejap, saya laki ngocak. Dek, kenapa? Kopi 2, ke. 4 lah. Nah, laki dah habis. Lah, untuk mailang stres sering begini, ini kapah banyak bentar. Kan nyambung mana bentar. Minabi reng lelaki, minabi abenta ni inyak tanya aki orang muktadul hal sesuai dengan pertanyaan. Dari kamu kak berenah sesuai kan? Anu napa kak beli rokok? Coba arwah, ibu ber. Tanya aki. Dari kamu pak? Ya kok dari ber nanti kok mulai berasana campuran narang. Ini padahal ada pertanyaan beres loh. Pertanyaan gundri kamu, pono kok berat pak kau ring satu kok, toko nedok borok torai, wah kacau. Anak apa mak punya debu? Polan yang mau mendidik anak adalah perempuan bukan laki-laki. Nah kan gini guru semak ke bu, benih ke bapak. Arwah ibu baru ngembon apa? Guru ngoncur benih apa ku? Kantor apa dah? Keruan loh, kita ibu ngeru. Ngoncur. Cet ngeronyo boleh aja. Teku kan tak sepak patojun guru saya. Salbudra. Nah karena gini minabi anya tanya, mun tak sampai puas tak gelemar. Saya saja pun benimbu. Lebat pikir kuburan, tanya. Guru apa bu? Kuburan. Beden apa bu? Ya ring mat. Tanya boleh. Saya rasa memati bu. Mak mati bu, ya mau tak mati kedugaan pos sana. Saya rasa mati bu. Allah, tanya boleh. Beda gak Allah bu. Kalau tak tahu jawab apa ngocak. Yuk, mau beli mentol jok. Mau bapak lain. Apa guru pak? Kuburan. Beda apa pak? Bapak beda kucing ini jok. Kuburan beda yang mati. Terapas bapak. Mangana apa dong badibu? Lah hebat ibu. Ngene hebat ibu. Saya ke ibu pun ini kok karena main benar kana perasaan teki. Jadi pun mikir beningan kui akal, pun mikir dengan kui perasaan. Dengar nggak stetik orang begini. Mereka itu sanggup menyimpan rasa cinta walau 30 tahun, tapi tidak sanggup menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Aneh iya yuk. Coba HP-nya sampean bah beda tulis nah. Apa kabar papa? Kiamat. Mun tak bah ngocak, ni kak dari mana. Mulai lambat ke kabin ban sampean kita teman ngocak papa mama. Papa anta kae nak kae. Nikah kebagusnya selaki 10 tahun lober bah gara-gara satu kesalahan.
Ngidik. Ongguan. Aduh. Bahkan dalam bahasa Arab satu akar kata dengan kaca. Mar'atun, wanita. Mir'atun, kaca. Kenapa kok satu akar kata dengan kaca? Karena hati wanita persis kaca. Bagaimana kaca? Sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Kan mangkan ada yang laki renya akan lah. Munandi pacar wandi reng bini lain. Pasti hapin bini nyamai reng bini. Nyamai burhan. Burhan. Selake masuk ke jeding. Hapin dina. Pahamunya hapin. Pah keluar tulisan. Burhan. Dan si bini. Boleh tangkan jangan laki. Bayangkan. Apa bini. Mak bodereng bini hanya memburhan. Curiga si bini. Ada pakun burle burner. Burle burner. Diburin pasar ke dapur gini kan. Kenapa saya kelakuan ini? Buja adolesen. Gula. Segula adolesen. Garam. Pasal kayak ngocak. Kebayang kopi. Kebayang tibi. Kapan gula nak? Lepas adolesen naik. Ya main beri buja jadi. Kalau beri buja yenom kopi nacen baik kirim. Kurang ajar banget. Rujak gula itu oleh si buja itu oleh si gula. Apa aku? Dia kurang ajar. Jadi yang sambian sing ngajari. Dah remah. Jadi yang binin sambian yang nyamai burhan. Tapi sekali lagi, jak lebur jak ngojak ring bebini. Kenapa? Karena ring bebini kak itu yang mengantarkan kesuksesan kita. Di mana ada orang laki-laki yang sukses, pasti di balik itu ada seorang perempuan yang mendukung kesuksesannya. Al-mar'atu kasyu'lah. Ring bebini daripada ben oncor. Apa oncor di sana? Colok. Iya. Opur. Ring bebini daripada ben opur. Idza arafa ar-rajulu kaifa yumsikuha. Bila orang laki dia tahu cara nanaku opur, adha'at tariqahu. Maka opur jadi bakal nerang na jalan. Wa idza akhta'a, bila lopot cara nanaku, ahraqat yadahu. Maka opur ketika bakal maka tonon katana. Apa jangan selake jadi. Anggana selake yuk ajak ring bebini salat berjamaah. Ya mun tak bisa ke masjid ingin copot berjamaah. Kemun tak ada fitnah, toreh salat berjamaah ing masjid pada kalau tak ada fitnah. Kemun pacar nak boleh. Aku pada beda apa ruah. Ada apa lipat. Oh musibah jadi. Dening baabaan mun ki beres matakan ki wakun Jangan kiai juga manusia. Bukan hanya rocker yang manusia. Maka ring bebini kudu notop aurat, malah tak berikan kesempatan untuk berbuat maksiat ke ring laki. Jadi enggak? Eki, enggak kedua lebur. Jilbab sampai ke bobo, hebat. Hebat. Bon. Terakhir, malam lah. Apa? Kim biang. Kalau cak bah tedung bar. Apa gula ki leo-leo lang mal. Dia nak bos ampos, terkita bangkit boleh gula aku. Amin. Untuk cocok onceng boleh tak cocok mah, you pasoker deh you. Tak repot. Lepas cak onceng boleh, lama kaya cak onceng boleh. Ya alhamdulillah tak waduh ke gula. Mencole tedung. Keng terki atretan dunia akhirat. Terakhir, boleh berdisi maturaki. Ki buru pada pamator. Abba ni ke Jaipon. Minabi ki nyambia iman ben Islam pasti masuk surga. Keng pun setong si kasusah. Derem macaran setero mati iman ben Islam. Ini seruat. Sampai makin kita pengumuman. Kita SMS. Jadi ada apa? Aku lemang kistong keterangan. Bocoran. Bocoran. Anna hifdha hadhil kalimat dalalatun ala husnil khatimah. Bahwa hafal terhadap kalimat-kalimat berikut ini, itu berarti satu tanda aku laku gini kemun mati bekal husnul khatimah. Amin. Makin nih, bidan gula ulama torah, beda 4 kalimat, kor hafal, insya Allah mati nyambi iman berislam. Mari na usah amalakin, apalakin. Jadi mun apal sambian, mati nyambi iman ben Islam. Mula mati nyambi iman ben Islam, gelak jaminah, kagak mah
swarga. Ayo ibadah benten gula sambian apa lagi? Anu deh, mau tak apal tiga serah gelu. Udah pandek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak langkong deki pitekin. Si pertama ngangkui hak, si kedua ngangkui hak. Kalimat apa ada? Boleh baca. Ad-rohin. Ayo. Yang kedua, ad-rohin. Ayo. Bagus. Yang ketiga, karihin. Ayo. Yang keempat, salihina. Ayo. Pon. Apan husnul khotimah. Bilang dah boleh. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Bilang dah boleh. Ayo. Iya mayu. Boleh lawan ni, mula bawa sepo tak kena apal. Mun tak ilang-ulang. Lagi. Lemot lah lemot. Ad-rohin. Ad-rohin. Karihin. Salihina. Hafal? Lagi an geluh, rugu A. Mari membini lagu B. Tore, bi abtina ibrina tanteng aku ikriki. Kan nampak kan? Tore, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tore, ayo, ad. Pon. Benih karihin, karihin. Ulangi boleh? Dua. Telok. Alhamdulillah, barokah. Lagu B. Secur-guncur je. Tare, apa sakit kiri-kiri kau lah? Ayo, bismillah. Bismillah. Bismillah, ayo, bismillah. Ayo. Bagus. Oh ya Allah. Gerak cerdasan ben paun jadi ya. Dore bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ak. Ak. Ka. Bermanfaatlah. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Kula cerita lagi dari amalan ki buru cerita lagi. Kula lambat tak bakal keluar. Sejak ke kula morok, pas beda keterangan ning syara nabu ya. Ning kalimat nih kan. Sapa orang si apal 4 kalimat jadi ya. Berarti tanda bakal husnul khotimah. Oh munda iya dikutu sebarakin. Ummi dan kula lambat paring imat tua bini. Keng matua bini ni menjadiin. Pasal debu sebenarnya. Bing, hari je kebela makai kasapa ya, hari baca hafal lagi. Nikap meleon ini, tahdus bin ni'mah. Ummi dan kula gak dito sedana, kulaku ba'da sopu Jumat. Kainto, ipatabar ban epar, ada orang ki, ada orang, jarang biasa, pahatole tam kepada misem setup. Cepet pasedan dek bagi oleh. Tak gelau kok. Ni kan, kor hafal tinggi guru. Ad-rohin, ad-rohin, karihin, salihin. Dimin, abdini paringnya Kiai Haji Abu Bakar. Gak di mah. Pada mampu, punya ringan capis kawan. Pas ada bu, cong. Mun bada orang mati yang melarat. Setik mbak na jadi bada orang mati yang melarat. Aklu pakun. Aklu baca jadi kotoen. Ad-rohin, ad-rohin, karihin, salihina.
Kento dan gula berkali-kali. Mari kotoin. Alos pas itu. Gini kenapa gini? Abdin Lastari neliti di beberapa kitab. Ternyata pertanyaan malaikat mungkar nakir gak ditok. Jaipon. Bida-bida kali pak. Syekh Bulkili tak ada bu. Ini kan ngangkui bahasa Suryani. Kenapa bahasa Suryani? Gini gak? At-rohin. At-rohin. Karihin. Salihina. Kini pertanyaan malaikat tu laku. Beni marrabbuka wa man nabiyuka. Serius ada bu, Syekh Bulkini. Tapi ulama lain ada bu, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka beden lain. Lah, tapi bede ada bu, ngangkui bahasa Suryani. Esena atrohin karihin salihin. King bah bede bu ning isyaran bu ya. Sapa abai si apal dia. Arya tantu kalau husnul khatimah. Amin. Ya kemarin mon bede saya tak emot, atanya kayak kanjan. Ya enggak, pada tak ingat. Tanya, jawab bunyak saya hadir nih kan. Tanya, insyaallah. Atrohin, karihin, salihina. Sid, salihina. Marina mon bede saya minta tulisan, tulis lagi. Bentelilah, kau le nyambi nih kan. Halaman sekian. Wana paning bugia. Nggen marin itu nih, berikan itu. Halam na marin. Ini kan yang isyarat na bugia. Marin isyarat. Lagi? Pon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nyon saborah, minabi punya kekurangan. Langsung doa. Ngereng. Bu, sukunya dipelkut. Tak iya kan. Apa mau bacur nguncur atau apa? Sukunya dipelkut. Keduan panjenengan bugia bede. Ikan to bede. Mon bede ibu ka akimar. Yang mon tak ada ini isyarat guna andi ning PDF ning kemarin. Di masabah nyambia get apa kan to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.